guys, nanonood po kami. Hello guys, nakakatakot. Pinanakatakot. Kaya po guys. Tapos kaya upload po namin Kaya sa po kami, guys. Or bukas po. Mamaya, ma-upload po namin to guys. Opo guys. Guys, Santay naman. nanonood po kami. Hindi nga. Okay na nga yan. Go, bilis. Ano nga? Ano di? Ano di? 60 seconds. Huwag na, huwag na. Ayan guys. Ayan guys. Ipapass forward lang natin. Ayan na po guys. I-start na po. Ayan. Gusto ko na lang mag-puso. Sa camera mo, tapos puso mo na lang.